Good evening, kakapsat. Mangisurak manen iti may sa lesson. I-type mo tuman, kapsat, iti Romans 11 verse 4 kakadwana. Ito Romans 11 verse number 4. Still small voice. Adda dagiti panawin nga iti kapanunutan tayo ngay daw-dawatan tayo kin Apo Diyos, tinabilag nga panagpunay na. Ngem ni Apo Diyos, han nga agpunay, iti kasya nga paraan, no diket in a still, small voice. Kas timining na, ginamnamaan nga panagpunay na, haan nga iso. No diket at sabali nga wagas ni Apo Diyos. Tata, han na kahit nga sauen, nga no, haan mo makita ti panagpunay na, han na kahit nga sauen, nga inbati na ka. Aggun kunay ni Apo Diyos, sa paraang hindi mo nauunawaan. Iso nga, pagyamanan tayo ti Diyos kayo, that sovereign. The meaning ti sovereign, He is in control of everything. So nga, adalan tayo na ito, a still, small voice. Old Testament, ng adda iti theology na in Romans, New Testament, in Romans 11 verse 4, kararagtay. Amami kin Diyos me, help me as I expound and preach your word, as I preach and teach your words. Let this be for your glory. Forgive us, Lord, from our sins, and no daman ti nagtitingaan mitihan pa'y nga naisalakan. Gaw atin yung man kadi iti parabor yung kadkasyan. Kadagiti man kakabsat nga lablabas iti rikat iti biyan. Dagiti depressions kinhanda nga amo, no kasano da nga sangguan iti laban iti biyan. Ipakita yung man kadi, dahito nga part, ibiyag ni Elijah, kasano kayo nga nagtrabaho. Tapno si kalain ama, tiba padayawan. In Christ's wonderful name. Amen. Kantaan tayo, tell it to Jesus. All together now. Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you weary? Or your goods departed? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's known. You love no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. With the tears full your kicks and be that. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Have you seen that tonight's eyes shall be that. Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. It's a friend that's known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Do you feel the gathering clouds of sorrow? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. Are you anxious? What will be tomorrow? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. He's a friend that's known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. Let's touch it out. Are you troubled at the thought of dying? Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. For Christ coming, kingdom are you sighing? Tell it to Jesus alone. Tell it to Jesus. Tell it to Jesus. It's a friend that's known. You have no other such a friend or brother. Tell it to Jesus alone. 1 Kings chapter 19, kapsat.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st Kings 19. Verses 9 to 13. Ito iti nakasurat iti sa Apo, verse 9. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him and said unto him, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. And he said, Go forth, and go forth and stand upon the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord. But the Lord was not in the Lord, gusto niya mas basaan, in the wind, awan jay glasses ko. And the wind, after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle, and went out and stood in at the entering of the gate, stood in the entering in of the cave. And behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. And the Lord said unto him, Go, return on thy way in the thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king over Israel. And Elisha the son of Shaphat of Abel-Meholah shalt thou anoint to be prophet in thy room. And it shall come to pass that him that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and him that escapeth from the sword of Jehu shall Elisha slay. Begin natin yung verse 18. Begin. About ye unto Baal. Kunana ni Elijah, saklaan ng tegmay-may sa apo. Kat sapulan na pa'y latibiyag ko nga patayan. Kat kunana ni Apo Diyos, ada iti 7,000 nga tattao nga insagana, nga haan nga nagkis, kinha nga nagparinto kin Satanas, or kin Baal. Pinakigtot ni Elijah, damo na isunalaangan, at dapay gayang kakadwanan. Sino dagiti insagana ni Apo Diyos? Romans 11 verse 4. Romans 11 verse 4. Verse 3. Romans 11, 3 and 4. Lord, they have killed thy prophets. Dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. But what saith the answer of God unto him? I have reserved to myself 7,000 men who have not bowed the knee to the image of Baal. Tiamuna ni Elijah, iso na lang. Kita nyo dyan verse 5. Even so then at this present time, that there is a remnant according to the election of grace. Ado ti isalsalakan ni Apo Diyos nga katao, nga haan lang nga datayo ti maususan. Ado ti araramiden ti Apo, nga haan tayo nga ammo. Iso nga iti saludsod,
kasanom kaamam mo, ti Diyos mo. The title is, Basita Natalna, Still Small Voice. Good evening, kakapsat. Mabalin yung nagtura. Dahil iti background na. Isang sangwan ni Elijah, tinbaga na, iti altar mo, Apo, binagbagda. The altar of the Lord lay in ruins. Ti meaning na data, ti buong nga Israel is in apostasy. Ti meaning ti apostasy, ti malikod da kini Apo Diyos. Haan nga say. It's a nation in apostasy. So nga binagbagda di altar. Then may kadwa, ni Elijah, kuna na, hinamon na. No sino ti putno nga Diyos, iso na ti makaayab, iti apoy manipod langit. Nangaramid na ti altar da. Nagmalmalunda nga nagsalsala. Awan, ibimaba nga apoy. Di batangan ni Elijah, jay altar na bagbag. So nangalapay ti 12 nga bato. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Meaning talaga awan ti agdat-daton, kiniapo Diyos, unsaved, ti kalaban na. Tatayin patong na di bato, naramit ti altar. Kabil na di baka, pinabuyatan na ti dano, maging ka na naglupyas. Intayag ni Elijah di ima na, nagkararak. Haampay lanalpas, bimaban di apoy. A display of divine power. Di gayam Diyos ti unsaved, hanga makangeg. Tipod no nga Diyos, agdingtingeg. And then nagkararag ni Elijah. Kalpasan nga nagkararag, talo nga tawel nga awan titudo. Umayon iti El Niño kadatayo kakapsat. Pagsagsaganaan datayon. Ti word da, kalpasan iti June, aging gana next year, napalalo nga pudot kin awan ti danum. So nga pagsagsaganaan da tayo. Daytoy kakabsat hanga bulan, isaritaan, talo nga tawen awan tudok. Ni Elijah di in repair na di altar, nagkararag bimabati apoy, ti simmaruno tudok. Nagkararag ni Elijah nga agsubli, iti puso da kini Apo Diyos may salakan da kuma. And then, inpapatay ni Elijah, amin nga propeta ni Satanas, ni Baal, manuda 850. Jay panangdayaw da kin Satanas, iso nakagapo, apay grigrigada. And then, nagkararag ni Elijah, nagsubli di todo. Nabiyagmanen ti daga. Nangag ni Jezebel, pinatay mo, dagiti propeta, asawa ni King Ahab. Kat kunana ni Jezebel, nag-threat, nagkari ni Jezebel nga patayon na ni Elijah. Amo iti nangyari? Ni Elijah na-depress. Timmaray. Siguro kudkud ke. Kay ayag na ti apoy. Inabak na ti propeta ni Baal. Apoy ta timmaray. Dito yung makita nga adda ti sitwasyon na ta ti tao nga haan nga mabasa ti pada na nga tao. Iso nga masapol tayo ni Apo Diyos. Timmaray ni Elijah for his life in depression. Nga ngay tinakagapo, iti dismayana. Daytoy tinapasamak kin Elijah. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. Masaksak tanak ti meaning na di jealous. He felt the reproach. Kasi ti meaning na. Narinana di panangibabait. The reproaches of them that reproach thee fell on me. Ito iti meaning na. Diyan ang bastos king ka,
Hala nga sikat tinakari na po, uray siya. Jay panang bastos na king ka, narinak. Because the children of Israel have forsaken thy covenant. Timbalikod, tibunga nasyon. Thrown down thine altars. Inabandonada, ikusto nga panagdayaw. Slain thy prophets with the sword. Naranggas daunay ti kinapudno. Papatay na, di kiti propeta. Kat syaklaangan, nagmaymaysa, tinababati. Sa pulan da payla, biyag ko, tapno patayan da. Ikay marinana, idibing mabati apoy, nagbalay ki iso na, halata nga nangabak, tiwik na na. Abay ngay, pastor, baka kunayo, Bible timang sumbat. Nagbuteng iso na para itipyak na. Gamin, haanpay na tayo ni Jezebel. Ni Jezebel nga ari, ay nga asawa ti ari, tinaga na di ari Ahab. Ni Ahab, ti may siya nga kadadaksan, nga ari ti Israel apay, nakaasawa ti babae, nga haan nga makamamo, kinapo Diyos. Makasawa ka la ti babae nga day ti ribulto na di laam mo. Agdatuntan kini Maria ti grapes, apple, di ka pa'y nakarkaraman. Jerry bulto, dakas jay na. Mabadwan pa'y, aum pa'y badong. Nagbuteng kapukin Jezebel. Na-discourage isuna, iti agdama nga failure na. Despite, jay balay gina, ayan ti Mount Carmel. Nakita na nga haan amin nga Israel, simurot kinapo Diyos. At dalat ka dagiti dakes nga agturturay. That is in verses 4 and 10. Na inayon pa iti panagmaymay sana. Elijah felt utterly alone. Imission na. May saak apo, kuna na. Dari na yung makasta. So ngay bagbagang kada kayo. No, dahi ta parabawon tayo. Baka tiri na di anak mo. Siya laang itabad di classroom, mama. Ano mga rumay baga? Siya laang di bagsak. Madamdaman nakitam nagbitay. Dahi ta ipakpakita. Tapno makita yo. Dahi ta nga nakari na ti kasta. Natibker nga tao. Ngam nakari na. Dadya San Fernando kakapsat, ako'y magadiskilaan na. Naglaing jay ubing, pagamamwa, may sangal daw, nakita da, nakabitin mo ten jay ayan ti ilalim ti tulay. Loneliness and isolation. And then napanog iso na, spiritually exhausted iso na. Ti kabilag ti ministry na, the intensity of the ministry, nahanga na nga, nag-fasting, iso na ta nagkararag. Kinti panangsango na kadagiti propeta ni Baal, na banog left him physically and emotionally drained. Amok kay tangari na. Nagbiyahe kami kini Joshua 12 hours diretso. Agisuro ak diretso 9 hours straight. Kalpasan ada iti counseling, mangag ko dagiti problema nga open up kanya. Dumawa dati solusyon. Tididaan mo marinak amin. Itididaan mo ada personal nga struggles ko. Agawid kami, nag-drive ni Jonah. Agal alam, jay lugan, pilid, maplaten. Kung nakapo, idanon na kami matutupay. Biro kami paganginan. Hana ko naturog, agargaragalatan. Idi apanmin nga ipa-repair, pa-vulcanize siya pilit. Kuna da sir, ito'y pilit mo hanga babalinan, pisang tiigid na, kalbo nga birni. Oh. No awan laeng ti apo nga pagkamangan. Mabalin ko iba, kastoy tagserserbi ako. Apay awanan laki din ka nagitiban. Namahang ko insawsawan niya.
Itin ado nga panagyaman ti bagak, Lord, thank you, tamaus usa, ti biyag mi para king ka. Nakita mo't, Brother Arsing, in drive-an na minsan, masapul mo maturog, taatidog ti biyahe. Ngam kasanon ngay, nawan ni Arsing, nga siyak tinagdrag. Ganak rabi nga kisuro, mangmangan kami, adapay question. Spiritual exhaustion. Nagbutang tibiyag na discourage isuna, agmay-may sa kanong isuna, nabannog pa spiritually. Kung papapasit ko pa naumanay. Tidismaya ni Elijah, ipakita na nga uray dagiti adipan ni Apo Diyos, maka-experience ti discouragement. Ngam, no amom, no sino ti Diyos mo, kat iyasidag mo, kanyada, ni Apo Diyos mangtad ti parabor, mang sustain, ken mangtad ti reassurance. Han nga day wagas nga, kuna nalilay siya po, pakitaan man ti bilag mo, imbes din ang nagnilay siya, nakapsot na timag. Tigamin kaya ti Elijah, alag milagrukan! Ni Apo Diyos ti sungba na, hanga kanayon nga kasjay Elijah. Talag ka lang kanya. Okay. Ngam ni Elijah, na ipakita nga na-discourage. Ngam dinangag na iti sungbat ni Apo Diyos na liwliwa. Kitain nyo iti, God's for this weekend, God's care. Na yun naman. God's care. Nabanugan siguro jay batak, dita. For His wicked servant. God's care. Iti nabanog na pakapsutan nga adipan na first ni Apo Diyos nag-provide iti inana under the juniper tree. Nga juniper. Pero magaming natatangkan nga iti lang juniper. Juniper tree. 1 Kings 19:5. Tulong lang, agbasa kay Ban. Justin. And as he sat under the juniper tree, behold, then an angel touched him, and said to him, Arise. Nagpayap ti apoy. Nagpayap ti tudo. Mayatan, nangnag ni Elijah. Matay kan. Kunada. Timaray! Taras na timaray! Ti asin ni Apo Diyos at naginanaan na nga juniper tree. Di ko ang dinabanlog ni Elijah na tukulan. Kinulbit ti anghel. Pumangon ka, mangang ka. Aga-asa niya. Met kumamot ta talaga kanya. Hindi tamang kulit ti anghel. Ni Pastor Angel Gaya niya. May ikadwa, nabanlog manan ni Elijah. An angel brought him food, kapamindwa. The second time, giving him strength for the 40-day journey. What? Amo ni Apo Diyos nga magmag na ni Elijah ti 40 nga altaw. Awam met shopping mall, awam met coffee shop. Jay disyertaw. So nga jay inted ti Apo nga kanen na, undas nga pang 40 nga aldaw. Da kumamot kasta ko ng mantatan niya. Pasarap man, Mari. 1 Kings 19:7. Then the angel of the Lord came again the second time, and touched him, and said, Arise and eat, because the journey is too great for you. Tinakanda taammo ni Apo Diyos nga atidog jay biyahin na hanggang naging bagan ti Diyos. Tata, di nakadano na after 40 days on Mount Horeb, nagsaw ni Apo Diyos kin Elijah. Nga kukuam dito Elijah. What doest thou here, Elijah? Pinapintas nga kasao ni Apo Diyos. Tell it to Jesus well. Hanga di Facebook. Mataya ko, di pa kamulang, kung awang biyan ti Facebook. Yehey, baka dag ko na. God allowed Elijah na ibukbuk na. Itismaya na kin-unmet hanga nasabat, nga namnamaan na. Then the Lord told Elijah, tumader ka kanyak, di Mount Horeb. Iti Tim Mother, mapanahon na po na, Tim Mother.
daytoy tinapasama. Imay indaklan tinapigsa nga angin. Apay nga meaning na tinapigsa nga angin, nga napisan tiba ba to? Absat, maburak dapat. Ti word ti Bible, ren, napisan. Adaya mo tiba to nga mapisan mo. Apay ngita napisan, jay angin, kasla espada ti pigsana, itadeng na mang iwa, mang bitak. Nga nga dyan napigsang angin, na usar dayo ta dyan Exodus 14:21, nga nang pisi ti baybay, nga meaning na, kaswiti kayo na sa uwan, ti mother ni Elijah, di may dyan angin, kasta ko nga, pisyan manan, kuna na, kasta ti kayat ko. Yung ti answer na, but the Lord was not in the wind. Awan ni Apo Diyos si angin. Imay tinapigsa nga kinkinat. Ayun na. God forbid nga mapasamak dito ilaon nyo. Dagiti building kayo, ti kaya na laang, magnitude 8. Iti mama ayan ti Mindanao, 7.8. So nga narba. Tata, nagkinkinat. Ti meaning na amin nga parswa, matayag ti presensya ni Apo Diyos. Kasta ka di! Kuna naman nila dyan, tinakam na. Dayagan ti lubong. Patayan ni Jezebel, labanan na kiti mga lablaban. Hanga kasjay, but the Lord was not in the earthquake. May katlo, limapas ti apoy. Kasta ka di nga labanan, ti kalaban mo. Kaslay di bimbabayso na di Mount Sinai. Kasla na kaming alununan. Agsubli ka manan. Tikas ka. But the Lord was not in the fire. Nga meaning na, the exceptional display of God's power. Strong wind, it divided the sea. Linalimas na the Egyptian army. The earthquake, di bimbabayso na di Mount Sinai. Nagkuregreg ti intero nga nakakita. Fire, He is a consuming fire. Ibagana no sino ni Apo Diyos. Ng awan ni Apo Diyos, jay ayan strong wind, earthquake and fire. Hanak agunay kita. Ikwan imay ni Apo Diyos. A still, small voice. Dinangag ni Elijah, nakita na ni Apo Diyos. Talaga nga, binaradbadan. Gusto? Binaradbadan na jarupa na. Sabali, jarupa. Kinaluban na, jarupa na. A voice in deep silence. Guray kayo, bakay ba kayo? Warning. Awan ti manggagyo nga boses. Arsing. Kuna na awan ti kasyan. Awan ni Apo Diyos makisa o babaon ti sa una. Amen. Awan manggag kayo nga boses. Kompleton ti Biblia. No danangag mo, hanga ni Apo Diyos ti dyan. Do not interpret this as God is speaking through inner impressions or feel. Darinak ni Apo Diyos, ouch, nagmayat, awan tikas yan. Nagtagtagi na pa kinasaunak ni Apo Diyos, awan tikas yan. Daytoy laan, di panakisa o di Apo. Iksahan nyo man, amen na. Awan sa bali, daytoy lang. This is not about mystical inner voices. Ni Apo Diyos inibilag na may parangarang babaan sa una. Ken iti sovereign purposes na. Ipakita na babaan sa una. Haan nga dramatic signs and wonders. Dadya ti indanon na kin Elijah. Elijah, no iti pagarupong isip manan ti baybay, pagtayo manan bumaba ka kasapoy, haan nga kanayon nga kasta. At dati panaggunay ko, nga haan mo nga maaw-awatan. So, di na ti pres nga tao na, nakita na, si kagayang ti Diyos, nga agar-arami ti banagan ni mawawatan, si ti pagtalka, hanga di depression ko. Elijah thought, pag may sa isuna, but God had reserved for himself 7,000 men, hanga ammo ni Elijah.
Inpakita ni Apo Diyos kay Elijah his quiet ministry. I want, kakabsat, nga porket hamo makikita nagpunay ti Apo, nang lipat isunan. Kakabsat, aggungunay ti Apo, uray haantay na amo. Iksan nyo man, ang tawag doon, quiet ministry. Basahan tayo man, nagigitan. 1 Kings 19:18, namanin tayo. Ni Apo Diyos mismo tinagsaugan nila ito. Anat nga pa nagbasa. 1 Kings 19:18, begin. Israel, all the days which have not bowed unto Baal. Tiam mo ni Elijah may maysa, at dagayang 7,000 na insalakan ni Apo Diyos. Sana mo ni Elijah. So no ititaldalan ti Apo kat labsan na ti panakaawat tayo. Labsan na dagiti namnamaen tayo. Kasano tayo nga nga agresponde ti pamati ken panagtulnog. Dapat maunawaan natin that God is sovereign. Mamati kayo, nga awan ti umay tibiyag tayo, nga hanggaan mo ni Apo Diyos. Amo namin, hanga makigtot isuna, ay nagsakit ka, ay naaksidente ka gayam, ay natayang ka, ay nalugi ka, awan ti kasjay kinapo Diyos. Ammo na amin, no ammo na mapagtalkan isuna. I have reserved to myself 7,000 men. Kuna na Elijah, kuna na siya lang. Elijah, dapito ribo lang sila. No kumataga santol ni Elijah, isupay kuna na, mo yung matikwada to. Maikadwa, no ammom nga ni Apo Diyos is in control, haan mo nga sangwan itibiyag, kas tinapalabas. You will never face life the same way again. Katidi, kung na nagmay sa ako, nimbati na ka na mo, siya pa'y patay na. At 7,000 ngayon sa gana, pagsublikan nila yan. Namiling na, tinagnaan na ti 40 days. Pagsubliman na, nga mididamo, so mawalan, kung na, di nagsubli, kastan, naawatan nan, iplano ni Apo. The Lord said, go, return on thy way. Bis nga inungtan na ni Elijah, insublina iti ministry. Young people, preachers, nga ti kagangatuan kini Apo Diyos. Ministry. Si Kamal, nagblablag. Tapno ammom, awan kita imam, ipagsyatan, itibiyag, at takin Apo Diyos. God's quiet work is at work behind the scenes. Isuna ti mang muldura dagiti ari, nasyon, uray ti puso, dagiti rebelde nga tattao. Kita nyo tinbilin na, at may isa ako na mo, at 7,000 ngayon sa gana, dahitoy ti aramidan, dahitoy ti ministry. Inlawlawa pa ni Apo Diyos, ti ministry ni Elijah. Basa, Mari, 1 Kings 19:15 to 17. Then the Lord said unto him, Go, return on thy way to the wilderness of Damascus. And when thou comest, anoint Hazael the king over Syria. And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint the king over Israel. And Elijah the son of Shaphat of Abel Belohan. shalt thou anoint the prophet in their way. And it shall come to pass that he that escapeth the sword of Hazael shall Jehu slay, and he that escapeth from the sword of Jehu shall Elijah slay. Pananalang inyong isolusyon ni Apo Diyos sa hindi depression ni Elijah. Ministry, subliga. Subliga dyan nagkapwam, kuna na. Kaya, dahil iti tinarabid na, no makasangpot ka, bukbukam iti oy, iti ulo ni Hazael, agpalil isuna nga ari ti Syria. Masabat makitam to ni Jehu, nga anak ni Nimshi, isunto ti aramid, ng bukbukam ti ulo na iti oy, agpalil nga ari ti Israel. Kat makitam to ni Elisha, nga anak ni Shaphat, isunan to ti sumukat kingka. Kat mapasamak to, nga dagitin to makatakas,
iti espada ni Hazael, ni Jeho timang patay, jay makatakas iti espada ni Jeho, ni Elisha timang patay. Nya meaning na, dagilihaan nga mamati iti Diyos na agsamsambakin Satanas. Dagito'y talo nga tao, timang pasarden, ti panagdayaw laking Satanas. Dinakigtot ni Elijah, naglawag ayam ti plano mo. So nga mapagtalkan ni Apo Diyos. By the time the last of these 3 men died, Baalism had been officially barred from Israel. Kinangalak data, grace to you, commentary. Haan nga nakita ni Elijah nga umay dagitoy, nagpintas kayam ti plano ti Apo. Ti aramid ni Apo Diyos, labsan na ti pannakaawat kayo. So ano nyaman ti paglablabasam, nagpasit na ito nga panagkumpara dito. Kakabsan, are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus alone. Amen. God's work, the works of God are beyond our comprehension. Ngayat itaw-tawatin ni Elijah. Ni Elijah, kalkalikaguman na nga maikat ti Baalism. By the way, niya ti religion tata iti Hollywood. Baalism. Kararit, the remoir, the iti files nga at dapay gayam iti artista na kananda ti karne ti ubing. Dahil iti makasarwaak ginangag ko. Tapno maalaga di power nga itet ni Satanas, manganda pa iti takki. Ngam ti kasukat na, millions, billions. Di kanto pa'y makadalos ti CR ka na. Ngam kasta ti panang baboy ni Satanas ti tao. Malagip yun di imbaga di demonyo nga barbarwaren nyo. Nya di sakwarts na. At da balor ti tunggal tao. Kwartalaeng masapol mo kus nakas niyan. Uray no ta kwartam, uray awan Diyos mo. Kanya kakat ni Apo Diyos, kasapula ka nga kwarta. Kalikagom ni Elijah, na ikatan ti Baalism, isubli iti puso ti tattao kini Apo Diyos. Ngamhaan nga nagtrabaho ni Apo Diyos, jay ayan tinamnamaan ni Elijah. Ala na Apo, pisyam mananababigsan ti angin, ubay kakas kinkined, ubay kakas apong, haan, natal na ti panagumay ko. Usaren ka, ano yung taram ni Hazael, ni Jeho, kini Elisha, jay kalikago mo isuta, timang tigpas. Usaren ka. Nagpintasin nga bilag ni Apo Diyos. God's quiet work is at work behind the scenes, shaping kings, nations, and even the hearts of rebellious men. Iti panggap ni Apo Diyos, God's purposes rise above Elijah's doubts and misunderstandings. Nakita na no sino ni Apo Diyos. So mangrugin nga maawatan dagitoy nga kinapudno. Itilawag ti pannakabalin ni Apo Diyos. Umigpig samot ket ti kumpiyansam kanyana kintitikir ti pamatin. God is sovereign in the salvation of men. Kada kasasaok nga ama ako na, kay paspasa ka Bible mo. Ang kabakon konsensya no ka makakararagaan. Base kanya isa o ti Apo, data ugalim ang kanay salakan. Kat kunak na uma ako, nabanlog ako. May salaan ti pamalagip ko, ni Kristo pagtalkam tapno may salakan ka. Ni Apo Diyosan makaam mo. Romans 11:5. Higit lang tayo man kapasal. Romans 11 verse 5. Begin. It's present time also. Ni Apo Diyos ti makaam mo no sino ti isalakan na.
No itidaldalan ni Apo Diyos kat lumbas ti panakaawat tayo and exceed our expectations. Kasano tayo nga responde ti pamatikin panagtulong. Nabitlaan na ito, ipatalan ko lang. First, pasalan tayo man, kakabsat, bigay. In facing depression, unmet expectations, losses, and life's hardship. Iti paset tayo, ti panangsango ti depression, haan nga inmay nga namnamaan, napukpukawan tayo, kin rigrigat iti biyag, nginaramid ni Elijah, ako ba? First, the casting of cares to the Lord. Imbes nga ni Elijah, kimkiman na, inted na kin Apo Diyos. 1 Kings 19:11, and he said, go forth and stand upon the mount before the Lord. Sumawa kaya, kuna ni Apo Diyos. Dama ba sa'yo? Diyan ngay, kuna na ni Elijah, awan, simango, isuna, painted na nga rod kinapo Diyos, casting all your care upon Him, for He careth for you. May katwa, running forward, han nga running backward. No dahito iti problema, iyasitig na kadapat kinapo Diyos, ang kaubata tayo. 1 Kings 19:8, and he arose and went unto Horeb, the mount of God. Tinapanan na, Horeb, amoy iti Horeb, Mount Sinai. Ijay tinangtadan ni Apo Diyos kin Moses, ti Ten Commandments. Jay nga timmaray ni Elijah, running forward, not backwards. Awan mo, nagriga mo tibiyag, injakaw, apay igam mo, ti masakbayan. Ti problema, iya sidag na kami Apo, na kaya tayo. Because God alone is sovereign. Third, big-bigam ti limitasyon mo. The acknowledgement of limitations. Pakibasa man, Reggie, 1 Kings 19, verse 10. And he said, I have been glad for the Lord thy God. For Yep. the children of Israel have forsaken their covenant. Throw down thy lampers, and slay thy prophets with the sword. And hide even thy only, and they seek my life to take it. Panating manin di microphone niya. Big-bigan, iti limitasyon mo. Yati panang big-big. Presumption, iti Ilocano na panangi pag-arop. Iti panangi pag-arop mo, masapul artapan, iti control ni Apo Diyos. Presumption must be overruled by divine sovereignty. Kita nyo dahito iti meaning na. Ado ti ipag-arop tayo, nga haan nga kusto. Han mo ipag-arop, tinasya at kanyam. Dahito'y iti basis mo. Jay panunot ni Elijah, kita nyo. Ti pag-arop na the presumption of a broken altar. Awanan na po, ti altar mo, pinagbagdan. Yung meaning na, awan agdaldayaw kanyang. Nyansa ni Apo Diyos. Dapat din sa ganak, Elijah. Mistake, di presumption na. Nag-presume manan. Agmay-may sa akong! Kuna na. Elijah, at the 7,000, ganun siya pa. Mistake manan, di pa nangipag-arop na. Nag-presume ba yan? Manan, may mayat pa'y numatay akong! Kuna na ni Elijah ganun. Tinted ni Apo Diyos, tirigan na nung nag-wen. Wen, no kuna na, ginatayan. Tinbaga ni Apo Diyos, hanay baga nga, kaya pumatay. So, awan tikas dyan. Timbaga na nga matay ako, kuna na. Ni Apo Diyos sinaramit na, na sinumbatan. Tinikkan na, tinanga-ngatong mag-ministry ni Elijah. Nalatak kanya yaw. Aduasi ni Apo Diyos ti ministry. Simpaem tinatukul nga utod mo. He was given a greater task for the ministry. The presumption that dying is better than may kapat. The presumption of what's best. Napinpinta sa apon no kasla kaangin. Pisyamong!
kasla kaginkinit, nagtatayabdan. Umay ka nakasapoy, tama, tunudan. Haan? Nga sika, basuro, ka nga siya. Ti Apo, God's ways are higher. So, niya iti paset tayo, our part in facing depression, unmet expectations, losses, and hardships. Give them all to the Lord. Run forward. Big ang limitasyon mo. Haan mo, patarayan, tibiyag mo, panangipagarong. Kastoy iti statement ti presumption. Haan amin nga panangipagarot ket basol. Ngam kaadwan nga basol mangrugi ti panangipagarot. Not all presumptions are sin, but much sin begins with presumption. Do not presume what's best for you. Daytoy ti basis. Amen. Sangon ti rigat casting all your care upon God. No, agrig-rigat ka, hangkaw madayo kinapo Diyos, iyasidad mo. Fight for your joy. Ikarkaron te basag, kararag, agkapilya. Ilaban mo, abay, biyak mo data. May kadwa, basaan tayo man, kakapsat, begin. Ti asi ni Apo Diyos iti duwa nga paset. Theology, gusto nga suro, kin ministry. Unaan tayo jay theology. Niya tinaramid ni Elijah. Naramid ni Apo Diyos, in pakita na the quiet strength of God. Justin, 1 Kings 19:12. And after their great fire, but the Lord was sending the fire, and after the fire, he still Tuloy mo. Still is small voice. The quiet strength of God. Elijah, nang tedak iti angin idi, nabisi ti baybay. Bimabaak ti Mount Sinai, nagkinkinit. Ti panang trabaho tatahanga kasyay. Silensyo, ngam agpadpada nga nabilin. So nga jenam na maem, hanga sika masurot. Siyak. Kunana ni Apo Diyos. So italit mo. Ni Apo Diyos, iti strength na. No kumada di kanta, di ko maipakanta. His strength is perfect. Sino makamudi ang kanta? His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. Sino makama? Raised in His power, the weak become strong. The quiet strength of God. May kadwa. Nga ti theology na. Tinanga nga to nga daldalan ti Apo. Han nga maulit, Elijah, jay bilag po iti. Nga kayat mo nga makita. Silensyo at kata. Nga to. Ha? Kasano ay Apo? Kaya nagkasya ni Elijah. Magpatugawak ti talo nga tattao. Isuda ti mga ramid ti pagayatan. Then third, the sovereignty of God. Patugawnan ti talo. He orchestrates the powers that be. Na yun ang TS, the powers that be. Romans 12, the powers that be are ordained of God. Sino mang patpatugaw ti presidente? Sino ti mang patpatugaw ti arari? Ni Apo Diyos. Apingay nga rin kada patugawin na nga loko nga presidente. Sumungba man na dito. Reggie. Apay pati Apo palubusan na nga mang patugaw. Iti naloko nga presidente. Bao. Iti nasyon. He orchestrates the powers that be. And He overarches all the events of life. Ano yung taram ni Hazael, ari ti Syria? Ano yung taram ni Jehu, king of Israel? Alaam ni Elisha, isusubok at king ka. Ito'y nga talo.
lipasan ka, ipaalisan. He orchestrates the powers that be, and He overarches all the events of life. That's the theology. Nangato ti Diyos tayo. Kontrolado na amin. Uray puso, itatao. Piksan nyo man. And then, jengay ministry. Hanga inikat ni Amo Diyos ni Elijah, jay ministry. Itigayan ministry. Basaan tayo man, ta nalawag pa tayo istoryan. Number 1, again. Ay na, ministry, magayang isomba. Iti makapadipres na sitwasyon ti biyag, kakabsat, adu kami ti parabol ni Apo Diyos, ti ministry. 2 Corinthians 4:1, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Nalatak, naasi ni Apo Diyos, ti ministry na. So nga na inikat ni Elijah, maikadwa, basahan tayo, maudi na itan, bigay. Itigayang ministry, ang paraan, wagas, tapno maisa katuparan ni Apo Diyos, ipanggap na. No inikat na ni Elijah, di pa ikit hanga mapasamak dyan, iparamit na kin Elijah. So kung na Elijah, ay kakaasi ka mo Elijah, kaya mo nga matayin, sige, ikaw ka nga rudan, awan di ka siya. Ay, ti amo may siyam, huwag nga rud, may siyam, kung na ni Apo Diyos. Haan, kung na ni Elijah, may siyam. Tapi turibungin sa gana, kumadwakan niya. Binagbagdan ti altar mo. At in reserva kay Elijah. Kaya dak na patayin. Kang kakikiti ministry. Ni Hazael, ni Jehu, ni Elisha alam. At jay answer ikarkaranan na. Ken iti maudi maikatlo. The scriptural response, practical side. Inya iti respondi tayo, babaan ti panakaawat. Understanding is theology, dahito. Kasano tayo labanan ni Satanas. 1 Peter 5, verse 9, basa 5:7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom He may devour. Ni Satanas kano layon, nagbiro-biro. Kasanong labanan? Church, pasahin yung ananad, nga ta respeto na, tisaw ti Apo. 1 Peter 5:9, begin. Amo yun dyan na kayano, labanan nyo ni Satanas na natigkan ti pamati. Amo yun ti pamati dito, ti meaning na doktrina. Home resist. Steadfast, isuro nga gusto. Itisuro ni Apo Diyos dapat maisa buhay, maipraktikal. Nga iti pundasyon na gusto nga suro. Nga iti ipraktikal mo, nawan ti gusto nga suro. Labanan ni Satanas babaan ipamati. Kasano, kakabsat, sino man ti madip-depress dito. No depression lang ni pagsasaritaan, maibagak nga ma-experience ko dahil tangam labanak babaen itulog yan. Number 1, basaan tayo man. Begin. Dumakkel ka ti panaka mo ti Apo. Itihaan nga panagtagtagari ti Apo, haan na kayat na sa uwan, nga inabandona na tayo. God is working silently. Dararamiden ti Apo. Abdakan-takan, it's not in trying but in trusting, not in running but in resting, not in wandering, hanga pa nagdiwawa, not in wandering but in praying, that we find the strength of the Lord. He's all we need for our every need.
Hantay may sa ko na. Padakkalam ti panakaamong ti Apo. Kasano? Agbasa ka. Agkararag ka. Agdingag ka ti suro. Agbabad ka dito'y tabbat ka ulayan. Ti panakamo kinapo Diyos. Sami baga kayang lumaban. God's silence doesn't mean abandonment. Grow in the knowledge of God. Amamwon ti Diyos mo. May kadwa, grow in the means of grace. Ngat mano iti Jericho. Nyati meaning ti means. Paraan. Okay, Jacob. Tan mo kin ni Marie. Anya ti meaning ti means. Paraan. Apit pagkapuan. Means, kita nyo siya ulit-ulitin. Means, paraan. Wagas. Nya ti means. Anya iti duwa nga wagas ti parabor. Anya ti meaning ti private, awan makakita. Nya ti meaning nya ti private, awan makakita, nga wagas ti parabor. Okay, dataket pribado. Jengay may kadwa. Public means of grace. Anya ti public makita. Nya iti public makita. Paraan ti parabor. Nyapay. Soul winning ministries. Dumakkel ka iti wagas iti parabor. Ilaban mo ti rag-om, fight for your joy. No umay pi depression iti biyak, labanam, babaen ti inted ni Apo Diyos nga paraan. Amen. Hantay may siya. Adda kararan. Jeta to, maapandayan ti bato. Kurus day katatog ka lang. Napadasa mo tinagkis di elementary grade 3 akidi. Aday tinaga na Viva Cristo Rey. Kuna na dyan. Nanti sibbaan ni Jai. Nakapila amin. Nga pa nagkisayan ti Saka. Iti nakaidda ka no nga Kristo. Nakikisa mo. Nagitugkala mo ti kandila, nagpuyuta mo, kuna naman. Tatangaan mo ko, nga kasihawan kan sir-sirdina. Dagi dyan. At da kanya tayo, itirag-o ni Apo Diyos, ilaban mo. Fight for your joy. Then third, serve in faithfulness. Agserbi ka nga da kinatulog na apay, ti trabaho ni Apo Diyos, kat lugar ti kaasi kin parabo. The ministry or the work of the Lord is a place of mercy and praise. Pwede kayo magmadlaw, na dagit agserbi kat uray niya paglabasan na, nakakatawid, uray niya nga rigat, at dagamin parabor ni Apo Diyos. So, sir, haan nga maala iti trin na bahwan, iti pintas, iti biyag, adakin Apo Diyos. Haan nga maala iti ginagatan laeng, ore ka no nagagat ka no unsaved ka. The work of the Lord is a place of mercy and grace. No naamuan nga ni Apo Diyos in control. Kaslakin Elijah. Nalpas tayo kaming kini-joke. Ayan mo, Apo, tasong bata, mapay-krik-krik ka. Simong ba ni Apo Diyos? Nakitam di ostrich. Nakitam di peacock. Nakitam di snow kinihig. Nagsardan ni Job. Tatamat ni Elijah. Siya lang na po, kaya kapay patayan, nawala, nagsiserbi ka niya. Then sa ganap na 7,000. Kahit kumatayan, ang kati ministry, nalawlawa pa. Napinpintas pa yung pinangyari.
Sige na po, pisyamidan, ginginidam, tusta mo. Haan, umayak tinakapsot na timod. Wagas ko ti basuro. Nagtali na ni Elijah. Still, small voice. The silent work and ministry of God. He works in mysterious ways. So nga dinangag ni Elijah, at ni Apo Diyos, ayan ti silent voice. Binalkot ng taro pa na. Wrap your face before the Lord in worship and humble submission. Ti bagam Apo, hang kumamaw awatan di mapaspasana. Ngam sikaman ti Diyos ko kin Ama. Talagak king ka. Wrap your face before the Lord. Ti biyag natnuan, iti banbanag na hantay maawatan. So nga agdayaw ka nga adda tinapakumbaba nga panagsubmitar na. No, basa kay ti Bible yung ipagam, ako kasauna, takasapulak ti saom. Apo agdingiga manen, kasapulak ti saom. Apo kararaga, kasapulang ka ti biyag ko. Apo makitipunak ti church, gamin kasapulang ka ti biyag ko. Agserbiak, tada parabor mo. Kasapulang ka. God works in ways we cannot see. Agun ko na iti Apo ti wagas nantay na makita. Stop focusing iti baging or iti pasamak ti biyag mo. Sumurot ka kiti ti panangidala ti Apo. Habang agrigrigat ka, sumursurot ka. Hanga agrigrigat ka, madadayo ka. Kasi nung madanon nga yung destinasyon mo, no palikod mo panlagnam. Third, worship, hal nga naitid kanya tayo. Amin, intid ni Apo Diyos. Sige man, Jericho, sumubot ka man. I-answer mo gamin tatay ka mistake. So, tinaisorsorok na ito. Bos ti awag na gamin kanya. Ni Apo Diyos in karina ti langit. Ni Apo Diyos inted na ti anak na. Ni Apo Diyos lang ted ti pamakawan ti paspasod. Ni Apo Diyos inted na ti lobo. At datihan na nga inted ni Apo Diyos kanya tayo. Inted na amin ang kitin, kabanag. Anya jay may sa nga banag nga haan nga inted ni Apo Diyos kanya tayo. Panagtayaw. Haan na tayo winnership ni Apo Diyos. Worship is what we give to God. Worship is not given to us. Thank you. It is given by us. Ititid tayo na itakin ako Diyos. So nga ipatid mo, daytoy na nga to nga ayam. Ket idaton mo nga si pupuso. Nagkanta ka mo laeng nga nga diyay. God be the Lord. Kakanta tayo nga, dapat na nakamulong mo. Dapat yung karkararag tayo, kaglud-lud-lud, kukuna na. Pagbasa pa iti cellphone na. Ayan na, di respetong iti Apo. Kinpan nakaawat mo. Apay, di yung madlaw nga dapat iti agkanta. Nga gaputa, marigna na di kanta na kinmaawatan na. Hanay padlaw, ikidam na katanugan na di barukong na. Si kamot ta. Okay, mauawatan mo. Kuna na ti Bible, sing with understanding. Makikita ni Apo Diyos sa amin natin, hang kakanayong ganabyan. Sumango tayo to amin ti Apo. Itad mo ti kusto nga panagtayaw apay. Data ti banaghanga na itad ti Apo kanya tayo. Iso ti itad tayo. Worship Him. Kakabsat, wrap your face before the Lord. Uray anya ti pagnaam. Our part in facing depression, unmet expectations, losses, and life's hardships, give them all to God. Papigsaan ti prayer life mo. Run to God, hanga run away. Run toward, forward. Reach forth, kini Apo Diyos. Acknowledgement, bigbigan ti limitasyon mo. Hangka nga agbyag ti panangipagarup.
Tiasin ni Apo Diyos ni Duwa nga paset. Suro nga kusto, theology, ken ministry. Theology, at trabaho ti Apo, urehan tayo makikita. Nga to tidaldalan na urehan tayo maawatan. Ni Apo Diyos kontrolado na ani. So nagpagpatugaw ti ang ani, iso na mangisimsim pa, mangdadait, ti amin apasama. Ministry, iso-isong bat, ti depressing nga sitwasyon ti biyan. Iso kami ti inted ni Apo Diyos in Elijah, hana inikat ni Elijah. The means by which God accomplishes His purpose. Napasamak ti panggap na ano yung tara ni Hazael, ni Jeho, ken ni Elisha na usar ti ministry. Iso nga amamwon ti Diyos mo. Grow in the knowledge of God. God's silence doesn't mean abandonment. Grow in the means of grace. Ti means paraan, wagas hanga pagkapuan. Means fight for your joy. Serve in faithfulness. Tibiyag na puwan, iti panpanag antay maawatan. So nga agsubmitar tayo di ako. Sardan mo, ag-focus tirikat mo, ag-focus ka kinapo Diyos. Lord, ang kumawatan, nagkamalia, nagbasulak, pakawanan na, isimpag, itibiyag ko, sumuro na ka. Tulungan na. Worship is not given to us, it is what we give to God. Understand that God is sovereign and you will never face life the same way again. The theology and application of the small force. Nabilan kay Diyos tayo. Kumusta prayer life mo? Kumusta Bible reading mo? Kumusta ti private and public means of grace mo? Nagsimple lang ako siya. Aggungunay ni Apo Diyos. Depression is real, but God is greater. Tumater tayo, kararag tayo. Amami kin Diyos mi, Thou art God alone. Thou art the sovereign Lord of all. Tulungan na kami nga isarten mi nga ag-focus iti pagpagig iti sitwasyon mi ket mangrugi kami man nga ag-focus iti pannakabalin mo. No sino ka, who you are and what you do and what you've done. Help us, Lord, nga iti pamati mi ket haan nga ma-define that our faith should not be defined by what people say of us, by the problems we go through, by our hardships. But let it be defined by your word. Let it be strengthened by your word. Let it be molded and shaped by your sovereignty. Nga sika, ipagtaltalkan mi nga Diyos. You are our God. And being our God, you are all-powerful, all-knowing, all-sufficient. Haang kalaeng nga Diyos mi, you are also our Father. And being a Father, you promise to provide for your children. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Inted mo kada kami, iti armas kin parabor mo. You gave us both the public and the private means of grace. Then help us grow. Lord, baka ada dito iti kapadpada ni Elijah, going through tough and hard times in life. Please have mercy. Nyaman dagiti dandanat kin paglablabasa. I am begging that we cast them all to you, Lord. Cast daytoy lesson me. Casting of cares to the Lord, running forward, that's reaching forth, and the acknowledgement of limitations. Han nga dapat itibiyag mi patarayan ti panang ipagarup. But help us to grow in the knowledge of you. That you are the sovereign Lord of all. We have no part in our salvation. You do the electing and the saving. We do the trusting and obeying. So dawaten mi iti pannakabalin mo manen, iti ito'y nga rabi ito, remind us of your greatness, Lord.
remind us of your greatness. Na iti pamati mi, agramot ipan nakabalin mo. Tapnuhan nga lalain ng ti members ni, panagkararag, panagbasa, panagtitipon. Adouna yan, Lord, iti, forgive me for this term, iti bastos nga ipagada nga na isalakan da, and yet, awan iti panangay patigking ka. Forgive us, Lord, pakawanan na kami, and we ask, and I ask for forgiveness. Help us, nagbalin man kadi, nga managyaman kinatipker, faithful, ipanagdamigin ka. In Jesus' name, amen. Agpakada tayo Peter, habang karkararag ka, mangted tayo iti apagbiit nga prayer time. Baka at iti paglabasan iti biyag nga haan ka nga nakasagana, ay ibagaking ka idawat mong kini Apo Diyos. Tatapay laeng patid ka rin na ka.